हरि ओम नमः। नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु आज ज्योतिर्विधि कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। सर्वप्रथमे आपण मानकु पवित्र मौनी अमावास्या उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे बंधुगण, आज एही अमावास्या तिथि रे ग्रह मानक चलन परिवर्तन सहित आज शुभ राजयोग सृष्टि होउची, जार अत्यंत शुभ प्रभाव किछि राशिर जातकीय लोक माने महाभाग्यशाली हेबे। एही राशिधारी लोकों उपरे स्वयं माँ धनर देवी माँ लक्ष्मीर आशीर्वाद रहिबो एवं एही राशिर लोक माने कोटिपति रास्तार चलवा सहित सखल सुख प्राप्ति करिवे। तेबे बंधुगण, हिंदू धर्म रे माघ मास कृष्ण पक्ष अमावास्या को मौनी अमावास्या बा आज एही अमावास्या को माघ अमावास्या बा त्रिवेणी अमावास्या मध्य कुआଯାଏ। तेबे बंधुगण, पौराणिक मान्यता अनुसार एही दिन पवित्र नदी स्नान दान एवं मौन व्रत रखा द्वारा विशेष फल प्राप्ति होता है। तेबे बंधुगण, 2026 मसीहा यही पर्व जनवरी 18 तारिख रविवार दिन पालन करा जाउछि, अर्थात आज दिन में मौनी अमावास्या पालन करा जाउछि। 2026 मौनी अमावास्या शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग अनुसार 2026 मसीहा अमावास्या तिथि समय निम्न परे अमावास्या तिथि आरंभ 17 जनवरी 2026 रात्र 10टा बाजिकी 20 मिनिट आरंभ होई अमावास्या तिथि समाप्त 18 जनवरी 2026 राति 10टा बाजिकी 20 मिनिट पर्यंत रहिबो। उदय तिथि अनुसार मौनी अमावास्या 18 जनवरी रविवार अर्थात आज दिन में पालन करा। आज दिन में स्नान दान पाई शुभ समय आरंभ होइछि भोर 5टा बाजिकी 25 मिनिट आरंभ होइकि यह संध्या बाजिकी 6टा 40 मिनिट पर्यंत रहिबो। मौनी अमावास्यार महत्व शास्त्र अनुसार मौनी अमावास्या दिन समस्त पवित्र जल रे अमृत परि परिणत होइथाय। एही दिन प्रयागराज संगम किंबा गंगा नदी रे स्नान कले समस्त पाप क्षय हुए बोलिकी विश्वास रहिछि। एही दिन को ऋषि माने जन्म जयंती भाव में मध्य पालन करिथांती, सेतिपय एहाकू मौनी अमावास्या बा त्रिवेणी अमावास्या मध्य कुआଯାଏ। एही दिन मौन नीरव रहिबा द्वारा मन शुद्धि होता है एवं आत्मशक्ति मध्य वृद्धि पाई थाए एवं आज दिन में वाणी उपरे नियंत्रण रखिबा पई कि मौन व्रत पालन करा जाए, जहा द्वारा कि मन शांति रहिबा सहित आत्मविश्वास दक्षता मध्य वृद्धि पाई थाए। तेबे बंधुगण, ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रत्येक ग्रह एक निर्दिष्ट समय राशि परिवर्तन करिथांती एवं एहार प्रभाव समस्त 12 कोटी राशि उपर रहिबा सहित ग्रह मानक चलन परिवर्तन समय समय किछि राशिर लोकंक पई कि अत्यंत शुभदायक होबा सहित किछि राशिर लोकंक जीवन रे अनेक प्रकार समस्या मध्य आसीथाए। तेबे बंधुगण, आज दिन में मंगल सहित बुध ग्रहर संयोग घटुवा सहित मकर राशि सूर्य सहित चंद्रमाकर जोग संबंध घटुची, जहाद्वारा कि चंद्र आदित्य राजयोग सृष्टि होगा सहित आज दिन में दुष्टि जोग मध्य सृष्टि होची, जार शुभ प्रभाव एही राशिर लोक मानकर भाग्य बड़ परिवर्तन आसपा जाउची। एही राशिधारी लोक माने महाभाग्यशाली हेबे। एही राशिधारी लोकंक उपरे स्वयं धनर देवी माँ लक्ष्मीर आशीर्वाद रहिबा सहित सूर्य नारायण शुभ प्रभाव रहिबो एवं कुंडली रे चंद्र स्थिति मजबूत रहिबारु एही राशिधारी लोक माने महाभाग्यशाली हेबे। तेबे बंधुगण, मौन अमावास्या आज केउं राशिर लोकंक पई कि शुभ समय आरंभ होउची, केउं राशिर कुंडली रे ग्रह गोचर शुभ चलन रहिबा सहित ग्रह रे सृष्टि हेतिबा शुभ राजयोगर सकारात्मक प्रभाव रहिबा तो केउं राशिर जातकीय लोक माने महाभाग्यशाली होचंती। आसंतु जानि नबा सेही महाभाग्यशाली राशिक लोकंक विषय रे। तेबे महाभाग्यशाली राशिर लोकंक विषय रे जानिबा पई हेले आपण मानकु अनुरोध वीडियो को प्रथम रु शेष जाए निश्चित भाव में देखंतु एवं चैनल न्यू थे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, वीडियो को लाइक कर दियंतु, कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी लिखिया को बिल्कुल भी भूलबेनी। तेबे बंधुगण, आसंतु जानि नबा वर्तमान प्रथम भाग्यशाली राशि विषय रे। तेबे बंधुगण, प्रथम भाग्यशाली राशि होचंती मेष राशि। एही राशिर जातकीय लोकंक पई कि समय अत्यंत शुभ रहिछि। आपणक कुंडली रे आज दिन में ग्रह मानकर शुभ चलन आरंभ होगा सहित चंद्र आदित्य राजयोगर शुभ प्रभाव रहिबो एवं माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रु आपणक भाग्य अचानक भाव में चमकिबो। आपणक एही समय अनेक क्षेत्र में बेस शुभ फल प्राप्त हो। विशेष करिक बंधुगण, आपण जीवन में लगी रही दीर्घ समय बड़ समस्यार अंत घटो। आर्थिक स्थिति आपणकर पूर्व अपेक्षा अत्यंत मजबूत रहिबो। कर्म क्षेत्र में सफलता परिपूर्णक प्राप्ति सहित क्यारियर दृष्टि आपण समय अत्यंत अनुकूल रही। एही समय अवधि मध्य एही राशिर लोक मैंने जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रस्तुत होती आपण समय अत्यंत अनुकूल रहिबारु आपण कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे बहुत भल शुभ फल प्राप्ति करेंगे। समय शुभ रही जो मैंने दीर्घ समय लानी चाकरी खोजती आपको खूब शीघ्र
କୌଣସି ଭଲ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ବା ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରା ହେବ। ନୂତନ ଘର କିଣିବା ସହିତ ନୂତନ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଶୁଭ ଗୋଚର ରହିବା ହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ମୌନ ଅମାବାସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନ ରହିବା ସହିତ ଗ୍ରହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶୁଭ ରାଜଯୋଗର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ପରି ଚମକିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିରେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ମାଘ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ଲଭ ରାଜଯୋଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ କରିକି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲାଣି କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁରତା ରହିବ। ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରତିକାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁକି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲାଗି ରହିଥିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବା ସହିତ ଆପଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ସମୟର ମନର କାରକ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଶୁଭ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶୁଭ ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ। ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବା ସହିତ ଅଚାନକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାଘ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବା ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପୁରୁଣା ଶାରୀରିକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗିଦାରୀ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅପ୍ରତିକାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏହି ରାଶିର ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିବାହ ଯୋଗ ପିଟୁଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହିତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ବା ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରା ହେବ।
ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ସହିତ କୌଣସି ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ପୌତୁକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଶୁଭ ଗୋଚର ରହିବା ସହିତ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଚାନକ ଭାବରେ ସୁନା ପରି ଚମକିବ। ଏହି ସମୟରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ଜାତକୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ରାଶିର ଜାତକୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ପାରିବାରିକ କଳହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଟକି ରହିଥିବା ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ଜାତକୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ଦୂରଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ କରିଯିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବାରୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଆଗ୍ରହୀତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ କୃତ ଲାଭ କରିବେ। ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ରାଶିର ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବାରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ପାରିବାରିକ କଳହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱାଲିଟି ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତାଇବେ। ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶିର ଜାତକୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲାଣି କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ରାଶିର ଜାତକୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲାଣି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏହି ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା ବା ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଭଲ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ପୌତୁକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏହି ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା ବା ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଜାତକୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ରାଜଚକ୍ର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ସହିତ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହ ଗୋଚରଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ କରିକି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜିଠାରୁ ବିବାହର ଯୋଗ ଫିଟୁଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହିତ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାସ୍ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଉଭୟ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଚାକିରି କ୍ୟାରିୟରରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ହଠାତ୍ ଲଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହ ଗୋଚରଙ୍କ ଚଳନ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପାରିବାରିକ କଳହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ସହିତ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଗ୍ରହୀତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି
मौनी अमावास्या बा त्रिवेणी अमावास्या आज अत्यंत शुभ समय आरंभ है। आपण कुंडली में चंद्रादित्य राजयोगर शुभ प्रभाव रहा सहित आपण कुंडली में ग्रह मान चलन अत्यंत शुभ रही माँ लक्ष्मी आशीर्वाद आपण जीवन में धन धान्य वृद्धि सहित ऐश्वर्य प्राप्ति यही समय आपको प्रत्येक कार्य क्षेत्र में सफलता परिपूर्णक प्राप्ति तेबे बंधुगण आपणकर जदि यही राशि होते तेबे भक्तिर सहकारी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लिखे को बिल्कुल भी भूलबेनी। आसतु जाणिनबा वर्तमान पंचम भाग्यशाली राशि विषय। तेबे बंधुगण पंचम भाग्यशाली राशि होउछंती धनु राशि। एही राशि जातक लोकंक पई कि समय अत्यंत उत्तम रही। आपणक कुंडली रे चंद्रादित्य राजयोगर शुभ प्रभाव रहा सहित स्वयं धनर देवी माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रही एवं ग्रह मानक चलन शुभ रही आपण भाग्य सुना परी चमकी जाऊँगी। विशेष करके बंधुगण यही समय आपंकर दीर्घ समय धरी लगी कौन एक बड़ समस्यार अंत घट पारिवारिक जीवन सुखमय समय काटा सहित आपण दाम्पत्य जीवन में मधुरता वृद्धि निसंतान दंपति कुंडली संतान प्राप्तिर जोग बनुची। समय शुभ रही आपको आकस्मिक भाव में धन प्राप्ति हो पारे। यही राशि जातक लोकंर दीर्घ समय धरी लगी रही कोर्ट मकदमा कार्य समाप्त हो राय आपण सपक्ष जीव। कुंडली में ग्रह मानक गोचर शुभ रही स्वास्थ्य जनित समस्या दूर शरीर सुस्थ रहा सहित मन अत्यंत आनंदित समय शुभ रही आपण परिवार मध्य शुभ मांगलिक कार्य हो पारे। आपण आत्मविश्वास दक्षता वृद्धि पाइब एवं आपण को कठिन परिश्रम उचित फलाफल प्राप्ति हो। यही राशि जातक लोक मैंने जदि कौन प्रकार नूतन व्यवसाय व कार्य निजर पुंजी विनियोग करने चाहते आपण समय अत्यंत उत्तम रही। कौन भल विशेषज्ञ परामर्श नहीं निजर पुंजी विनियोग करूँ जहाद्वारा कि आगामी समय आपन को बहुत भल अर्थ लाभ प्राप्ति हो। तेबे बंधुगण आपण कही रखु मौनी अमावास्या अर्थात आज शुभ समय आरंभ है। आपण कुंडली में चंद्रादित्य राजयोगर शुभ प्रभाव रहा सहित आपण कुंडली में ग्रह गोचर शुभ चलन आपण भाग्य अचानक भाव में चमक माँ लक्ष्मी कृपारू आपण जीवन में धन धान्य वृद्धि ऐश्वर्य प्राप्ति एवं प्रत्येक कर्म क्षेत्र में सफलता परिपूर्णक प्राप्ति करेंगे। तेबे बंधुगण आपणकर जदि यही राशि होते तेबे भक्तिर सहकारी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लिखे को बिल्कुल भी भूलबेनी। तेबे बंधुगण आसतु जाणिनबा वर्तमान षष्ठ भाग्यशाली राशि विषय। तेबे बंधुगण षष्ठ भाग्यशाली राशि होउछंती मीन राशि। मीन राशि जातक लोकंक पई कि आज अत्यंत शुभ समय आरंभ है। मौनी अमावास्या ग्रह मानकर शुभ चलन रहा सहित आपण कुंडली आज दिन में सृष्टि होता चंद्र आदित्य राजयोगर शुभ प्रभाव रही शुभ प्रभाव आपण भाग्य अचानक भाव में सुना परी चमक विशेष करके बंधुगण दीर्घ समय धरी लगी रही पारिवारिक कलह समाप्त हो परिवार मध्य मधुरता वृद्धि सहित आपण को बहुत सुख प्राप्ति समय शुभ रही दूर यात्रा भ्रमण कर जापारती। यह सहित बंधुगण क्यारी दृष्टि देखा गले समय अत्यंत अनुकूल रही। उभय चाकरी एवं व्यवसाय करुवा लोकों कि समय अत्यंत उत्तम रही। व्यवसाय क्षेत्र में उन्नति आसवा सहित बहुत भल अर्थ लाभ प्राप्ति करेंगे। चाकरी करुवा लोकों समय अत्यंत अनुकूल थी चाकरी पदोन्नति पाइबा सहित खूब शीघ्र आपंकर दरमा वृद्धि यही राशि जातक लोक मैंने जो मैंने दीर्घ समय लगी चाकरी कर मौनी अमावास्या अर्थात आज शुभ समय आरंभ है। खूब शीघ्र आपन को कौन भल कंपानी चाकरी मिलबार जोग बनुची। ए सहित बंधुगण समय शुभ रही दीर्घ समय धरिकी लगी रही आईनगत समस्या आपंकर समाधान हो राय आपण सपक्ष एवं आपण निजर शत्रु विजय प्राप्ति करेंगे। कुंडली में ग्रह मान गोचर शुभ रही आपण स्वास्थ्य जनित समस्या दूर शरीर सुस्थ रहा सहित आपण मन अत्यंत आनंदित रही समय आप जेकोसी कार्य हाथ देवे ताहा आपण सफलता परिपूर्णक प्राप्ति करेंगे। तेबे बंधुगण कही रखु आपण कि त्रिवेणी अमावास्या अर्थात आज शुभ समय आरंभ है। आपण कुंडली में वर्तमान चंद्र सहित सूर्य गोचर शुभ रहा सहित आपण कुंडली में चंद्रादित्य राजयोगर शुभ प्रभाव रही आपण भाग्य चमक आपण को अनेक क्षेत्र में शुभ फल प्राप्ति सहित आप आर्थिक क्षेत्र में लाभवान हे एवं माँ लक्ष्मी आशीर्वाद आपण महाभाग्यशाली हे। यही समय आपको सखल सुख प्राप्ति सहित बहुत सुख मिल। तेबे बंधुगण आपणकर जदि यही राशि होते तेबे भक्तिर सहकारी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लिखे को बिल्कुल भी भूलबेनी। आसतु जाणिनबा वर्तमान महाभाग्यशाली राशि विषय। तेबे बंधुगण महाभाग्यशाली राशि होउछंती मकर राशि। यही राशि जातक लोकों कि समय अत्यंत उत्तम रही। आपण कुंडली में चंद्र आदित्य राजयोगर शुभ प्रभाव रहा सहित
कुंडली ग्रह गोचर चलन शुभ रही आपन को अनेक क्षेत्र में शुभ फल प्राप्ति हो विशेष करके बंधुगण आपण आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा अत्यंत मजबूत रहा को कठिन परिश्रम उचित फलाफल प्राप्ति हो समय शुभ रही आकस्मिक भाव में धन प्राप्ति हो पारे। यही राशि जातक लोकों कि समय शुभ रही बंधु मान सहित दूर स्थान भ्रमण कर जापारती। अविवाहित व्यक्ति कुंडली बह जोग फिटुची आपण कि खूब शीघ्र भल प्रस्ताव आसवा सहित बह स्थिर हबार अत्यंत जोग रही। यही राशि जातक लोक मैंने जदि कौन प्रकार नूतन व्यवसाय नूतन कार्य आरंभ करने चाहते तेज निश्चित भाव में आरंभ करूँ। आपण कुंडली शुभ जोगर अत्यंत उत्तम प्रभाव रहा सहित ग्रह मानकर चलन शुभ रही। यही समय आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता परिपूर्णक प्राप्ति हो। यह सहित बंधुगण कला साहित्य विज्ञान सांबादिक क्षेत्र में कार्य करुवा लोकों समय अत्यंत खास रही। कुंडली ग्रह मानक चलन शुभ रही आपंकर समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा हो शारीरिक समस्या दूर हो समय शुभ रही परिवार मध्य शुभ मांगलिक कार्य करेंगे। यह सहित बंधुगण यही राशि विद्यार्थी मानी समय अत्यंत उत्तम रही विद्या क्षेत्र में मन आग्रहित होगा सहित प्रतियोगितामूलक परीक्षा गुड़िक अत्यंत शुभ फल प्राप्ति करेंगे। यह सहित समय शुभ रही पौतुक संपत्ति अर्थ लाभ पाइपारती। दीर्घ समय हजि जाइथिबा कौनसी मूल्यवान जिनिस फेरी पाइबार जोग बनुअछि। यह सहित बंधुगण समय शुभ रही राशि जातक लोकंर दीर्घ समय आशा व स्वप्न पूरा हो नूतन गाड़ी किणवा सहित नूतन फ्लाट किणिपारती। तेरे बंधुगण कही रखुचु मौनी अमावास्या अर्थात आज आपण शुभ समय आरंभ है। आपण कुंडली चंद्र आदित्य राजयोगर शुभ प्रभाव रहा सहित ग्रह गोचर शुभ चलन रही। आपण जीवन शैली में परिवर्तन आसवा सहित आपण भाग्य उदय हो आर्थिक क्षेत्र में लाभवान होगा सहित पारिवारिक जीवन सुखमय समय काटे। तेरे बंधुगण आपणकर जदि यही राशि होता है तेरे भक्तिर सहकारी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखा को बिल्कुल भी भूलबेनि। तेरे बंधुगण ये होती से महाभाग्यशाली राशि लोक मैंने जो मान कुंडली चंद्र आदित्य राजयोगर शुभ प्रभाव रहा सहित यही राशिधारी लोक मैंने महाभाग्यशाली हे। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रहा सहित कुंडली ग्रह मानक चलन अत्यंत शुभ रही यही राशि लोक मानक सकल कार्य सफलता परिपूर्णक प्राप्ति सहित आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्ति हो भौतिक सुख मिल। तेरे बंधुगण आपण मानकर जदि यही राशि मानक मध्यरु जेकोसी राशि तो तेरे भक्तिर सहकारी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखा को बिल्कुल भी भूलबेनि। माँ महालक्ष्मी आशीर्वाद सदा सर्वदा आपण मानक उपरे एमती रही था एवं आसुवा समय आपण मानक कि शुभमय रो आपण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसवा सहित आपण मानकर भाग्य सुनापरी चमकु थाउ। तेबे बंधुगण आज भिडियोटी एही रखुछि। नमस्कार। हरि ओम नमः।